سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب मैं खुद ऐसा जगह निकलो मैं बाहर हूँ मैं तो पढ़ा दो حبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله कैसे इधर आया अस्सलाम يا حبيب मांगलो मांगलो तुम मांगलो चलिए पड़ जाएगा आजा फैसल आजा आजा यार इधर आ سيدنا مولانا سيدنا مولانا بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا وصحاب سيدنا مولانا وسلم دائما ابدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مولاي